जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपयाहं मुकोऽपि वाचालतं पंगुपर्वतलंघने किलमहां सामर्थ्यमेति क्षणात् जन्मान्धोऽप्यरविन्दसदृशो द्वन्द्वं किमन्यत् परं वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं श्रीभक्तस्य चिंतामणि। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर अभय चरणार बिंदरे अकिंचन पद्मनाभ अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानकु श्रद्धा सम्मान प्रणाम ज्ञापन करुछि। महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवानकर लीला होची अनन्य लीला। विशेष भाव में आमे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रतीकात्मक स्वरूप प्रत्येक दिन भली पतित पावन को दर्शन करुचे। तांको कोटि कोटि प्रणाम। प्रत्येक भक्त महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र आसी भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन करुछंती। प्रातःकाल समय विशेष भाव रे प्रातःकाल समय रे महाप्रभु को दर्शन कले पुण्य होता है। नीलचक्र सुंदर भाव रे दृश्य होचंती। भगवान पतित पावन नारायण को आमे दर्शन करुछे। आज हरिकथा श्रवण रे की फल मिले। हरिकथा श्रवण आपण माने जानती पुराण पृष्ठा श्रीमद्भागवत को जदि आमे देखिबा परीक्षित महाराज केवल हरिकथा शुणी तक्षक 7 दिन भितर दंशन करिवो से मुक्ति पाईगले। तेणु हरिकथा जदि आमे शुणिबा तेबे निश्चित मुक्ति पाइबा। कारण मानव शरीर गोटे नवद्वार विशिष्ट कलश। प्रत्येक छिद्र दे ज्ञान बही जाए। कारण ए शरीरटी नवद्वार रे दे गोटे विशिष्ट कलश। ए नवद्वार दे विविध प्रकार ज्ञान बही जाए। विकार वासना प्रवाह रे ज्ञानी इंद्रिय को निरोध करे। इंद्रिय को विषय दिगरु हटाई आने। वैष्णव इंद्रिय को भक्ति रस चखाई थांती। इंद्रियर भगवान कर दिगरे प्रेरित करे। कारण इंद्रिय मान को भगवान को दिगरे प्रेरित करे। प्रभु का प्रेम रे पागल होई जे कहे से संथ। गीतार भगवान कहते अर्जुन मन शुद्धि होई गले हृदय रे सात्विक भावर उदय हेले ज्ञान आपे आपे प्रकट हुए। ज्ञान केतेबेले रे हबो एतेबेले हृदय रे सात्विक भाव प्रकट हबो। पाप न कले इंद्रिय शुद्ध हुए।
कारण पाप द्वारा इंद्रिय गुड़िक अशुद्ध हो जाए। यज्ञादि सत्कर्मरु चित्त शुद्धि हुए, ब्रह्मज्ञान बुद्धि रे स्थिर हुए, मन कर्म वचन रे काहाकू दुख न देवा पाई ही यज्ञ सदा प्रसन्न रहिबा ही यज्ञ। तेणु मन वचन कर्म रे काहाकू दुख दबा उचित नुह। तेणु हरि कथा श्रवण रे कि फल मिले जो कथाटी रही, तेबे हरि कथा श्रवण रे निश्चित भाव रे मुक्ति मिली थाए, भगवानंकर सहित संबंध बढ़ी थाए। आपण माने देखिबे ज्ञानावतार होचंती कपिल, कपिल महामुनि होचंती ज्ञानावतार। कपिल मुनि जे कि मनुंकर दुईटी पुत्र, जने होचंती प्रियव्रत आउ जने हेले उत्तानपाद, तीनोटी कन्या से भली भाव रे आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति रुचिकंकु, देवहूति कर्धमंकु एवं प्रसूति दक्षंकु विवाह करथिले। कर्धम देवहूतिंक घरे कपिलंकर आविर्भाव हला, कारण कर्धम एवं देवहूति। तेणु कर्धम देवहूतिंकर घरे कपिलंकर जन्म होइतिला। विशेष भाव रे विदुर मैत्रेयंक ठारू कर्धम देवहूतिंकर वंश कथा जानिबा को इच्छा करथिले। विदुर कहले, मैत्रेय जी मोर कपिल भगवान को कथा टिके सुनिया पई इच्छा होछि, कारण हरि कथा सुनिले कौन हुए, कि फल मिले। हरि कथा सुनिबा जदि निश्चित भाव रे भगवान कर पाद पद्म रे मन रही गले जीवन उद्धार हो जीव। एथिपाई विदुर मैत्रेय को कहले जे मुझे कपिलंकर कथा सुनिबी। मैत्रेय कहले, कपिल होचंती ब्रह्मज्ञानर स्वरूप, कपिल होचंती से ब्रह्मज्ञानर स्वरूप। एवं तुमे जदि इंद्रिय को दमन करिवो बा कर्धम हब, ताले तुम घर को कपिल आसिबे। इंद्रिय को दमन जी करे से होचंती कर्धम। तेणु तम घर को निश्चय कपिल आसिबे। तेणु मनुष्य जितेन्द्रिय नहबा पर्यंत ब्रह्म ज्ञान लाभ करि परिबो नाही, कारण ये इंद्रिय गुड़िक होचंती सबुठारु नष्ट। तेणु एथिपाई ये इंद्रिय गुड़िक संयम न करिबा पर्यंत केबे होचंती जीवन सुधुरी परिबो नाही, ज्ञान लाभ होई परिबो नाही। शरीर रे सत्वगुणर वृद्धि हेले आपे आपे ज्ञानर झर फिटी जीव। कारण जेतेबेले रे शरीर रे सत्वगुणर प्रभावटा आपण देखिबे बढ़िबो। कारण सात्विक आहार खाइबे, देवतांकु दर्शन करिवे, जागयज्ञ स्थान को टिके जाउथिबे, सामर्थ्य अनुसार भगवान कर कार्य करुथिबे, तेबे कौन हब ना ज्ञानर झरटा आपे आपे खोली जीव एवं ज्ञान प्रकट हब। आहार शुद्ध, आचार शुद्ध, विचार शुद्ध, ये सब हेले सत्वगुण वृद्धि पाइब। सत्वगुण बढ़िले ज्ञान मिलिब। संयम सदाचारी को सत्वगुण बढ़े, कारण संयम एवं सदाचार रु जहाँकि होचंती सत्वगुणटी बढ़ी थाए। सत्वगुण बढ़िले ज्ञानर स्फुरण हेब। जिह्वा सुधुरी गले जीवन सुधुरी जीव। घर काम सरिबा परे गोपी माने कृष्णंकर कीर्तन करुथिले, कारण गोपी माने
घर काम सरला पर से कीर्तन करते कृष्णकर जीवन को विशेष भाव प्रसन्न करबा पाई भगवान कर कीर्तन करबा कथा। तेणु जीवन को सात्विक कले आमे मन को जितेंद्रिय हो पारिबा। सरस्वती नदी कूल को जाओ, सरस्वती सतकर्मर स्वरूप, कारण ज्ञानर प्रतीक होचंती सरस्वती। तेणु सरस्वती कृपा करिवे केतेबेले ना जेतेबेले आमे सात्विक भाव को जीवा। कर्दम ऋषि तपस्या रे प्रसन्न होई भगवान कपिल अवतार ग्रहण करी तांको घर को आसिले। कर्दमंकर प्रभु को दर्शन, कारण विदुर घर को भगवान श्रीकृष्ण मध्य आसीथिले। आपण माने जानती भगवान श्रीकृष्ण विदुर घरे मने को जाई पहुंची थिले। कर्दम जितेंद्रिय जे कि महात्मा, तांकर तपस्या सफल हो गला। भगवान तांको सम्मुख रे प्रकट हेले। भगवान को दर्शन करी कर्दमक नयनरु आनंदाश्रु झरी पड़िला। सेई अश्रुरु सृष्टि हेला बिंदु सरोवर। तुम्हें ध्यान कले प्रभु तुम ऊपर प्रसन्न हेबे और तुमको दर्शन देवे। संसार विषय रे मन को लगेले मन को ईश्वर को ठारे लगाओ, कारण संसार रे विषय भितर मन को लगेले मन विक्षिप्त हो जीव। सेथिपाई ईश्वर को पाखरे मन को लगेले से निश्चय आसीबे। जगतर कौनसी वस्तु सुंदर नहीं, किंतु चक्षु विकार रु वस्तु सुंदर दिसे। वास्तव रे जगतरे कौनसी वस्तु सुंदर दिसे तार कारण होची आम चक्षु विकार रु एगुड़ाक सृष्टि होची। मनुष्य शारीरिक सौंदर्य पछरे पागल, किंतु तुम्हें जहा पछरे पागल तार सौंदर्य जदि नष्ट हो जाए ता पछरे तुम्हें धाइम की? कारण बेले बेले रे मनीष शारीरिक सौंदर्य पछरे गोड़े था। जेते बेले शारीरिक सौंदर्यता नष्ट हो तापर गोड़ेब। से भली थरे भगवान कर अनुधावन करवा दरकार। जगत अपेक्षा स्रष्टा होचंती अधिक सुंदर। श्याम सुंदर सबुठु सुंदर, तांको पछरे पागल हुओ तेबे निश्चित भाव रे, कारण तांको पछरे पागल हेले से ईश्वर होचंती नित्य सुंदर। यह बारंबार विचार कले भक्तिर उदय हो, कारण ईश्वर होचंती सुंदर। आमे बारंबार ताकू मने पकेइबा, कारण जहा को आमे मने पकेइबा बारंबार से हमको मने पकेइबो। आमे यदि ईश्वर को मने पकेइबा तेबे से हमको मने पकेइबो। ईश्वर को दर्शन रे नयन सफल हुए। कर्दम कहले, हे प्रभु आपण को दर्शन रे मो नयन सफल हैला। आपण को पाइबा परे सांसारिक पदार्थर जी आशा रखे से होची मूर्ख। संसारर सुख भोग नरकर कीट मध्य करे। परमात्मा को ठारू एपरी सुख जी आशा करे से होची मूर्ख। लौकिक सुख पाई भगवान को आराधना कर नाही। कर्दम कहले, प्रभु मोते एपरी एक स्त्री दियंतु जी मोते प्रभु को आड़ को नहीं जीव। कर्दम चिंता कले जे होचंती मते एभली गोटिए स्त्री दियंतु जी मते भगवान को आड़ को नब। ये प्रार्थना कले जी मते पाप कर्म रु निवृत्त करेइब। कारण आमे ई कथा भगवान को होचंती निवेदन करबा कथा। प्रभु ये गोटे पत्नी दियंतु जी मते आपणकर अभिमुखी करेइब।
ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ପାପ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ କରେଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରେଇବ। ମୋର ବିବାହ ସଂସାର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ନ ହେଉ ବରଂ ତରିବା ପାଇଁ ହଉ। କାରଣ ବିବାହଟା କୋଉଥିପାଇଁ ହେବା ଦରକାର? ଏ ସଂସାର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ସଂସାର ସାଗରରୁ ତରିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ସେବା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ମହାନ ଧର୍ମ। ମୋତେ ଏପରି ଏକ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମିଳୁ, ମୁଁ କାମ ସୁଖ ଚାହେଁ ନା। ମୋତେ କାମ ପତ୍ନୀ ନ ମିଳୁ, ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କାମ ସଙ୍ଗ ନୁହଁ, ସତସଙ୍ଗ। ଧର୍ମ ଆଚରଣ ପାଇଁ ପତ୍ନୀର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏକା ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାବିକ ବିନା ଖାଲି ନାବ ସଂସାର ସାଗର ପାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଏକା ଖାଲି ହେଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାଟା ଥିବ, ନାବିକ ନଥିବ, ସେ ଡଙ୍ଗା ପାର କେମିତି ହେବେ? ସେଭଳି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିବେକ ପ୍ରେମର ମିଳନରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ଠାରେ ବିବେକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିବେକ ଏବଂ ପ୍ରେମ, ପୁରୁଷ ପାଖରେ ବିବେକ ରହିବା ଦରକାର, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ରହିବା ଦରକାର। এই ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଳିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମନକୁ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଭଗବାନ କହିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ, ତୁମେ 2 ଦିନ ପରେ ମନୁ ମହାରାଜ ଆସି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଦେବହୂତିଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବିବାହ କରାଇଦେବେ। କର୍ଦ୍ଦମକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମନୁ ମହାରାଜ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ମନୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବହୂତିଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବିବାହ କରାଇବେ। ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିବି ଓ ଜଗତରେ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର କରିବି। କାରଣ ଦେବହୂତି ଏବଂ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର ଠାରୁ ଯେଉଁ କପିଳ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏହା କହି ଶ୍ରୀହରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ନାରଦ ମନୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦେବହୂତିଙ୍କ ସହିତ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର ବିବାହ କରାନ୍ତୁ। ମନୁ ଶତରୂପା କନ୍ୟା ଦେବହୂତିଙ୍କ ସହିତ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କର୍ଦ୍ଦମ ପ୍ରଥମେ ଦେବହୂତିଙ୍କ ବିବେକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। କାରଣ କର୍ଦ୍ଦମ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦେବହୂତିଙ୍କର ବିବେକକୁ ଆଗ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେ 3ଟି ଆସନ ବିଛେଇ ଦେଲେ। ମନୁ ଶତରୂପା ଆସନରେ ବସିଲେ, ଦେବହୂତି ବସିଲେ ନାହିଁ। କର୍ଦ୍ଦମ କହିଲେ, ଦେବୀ, ତୃତୀୟ ଆସନଟି ତୁମ ପାଇଁ, ତମେ ବସ। ଦେବହୂତି କିନ୍ତୁ ବସିଲେ ନାହିଁ। ମନୁ ଶତରୂପା ଆସିଛନ୍ତି, କନ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କ ପାଖକୁ 3ଟା ଆସନ ଯେତେବେଳେ କର୍ଦ୍ଦମ ପକାଇଦେଲେ, ମନୁ ଶତରୂପା ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବହୂତି ବସିଲେନି। ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭବିଷ୍ୟରେ ଏ ମୋର ପତି ହେବେ, ପତି ଦ୍ୱାରା ବିଛା ଯାଇଥିବା ଆସନରେ ବସିବା ପାପ। ତେଣୁ ମୋର ଇଏ ଭବିଷ୍ୟରେ ପତି ହେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଇଏ ଆସନ ପକାଇବେ, ମୁଁ ବସିବି, ଏଇଟା ପାପ ହେବ। ଏ ଆସନରେ ବସିବା ମୋର ଧର୍ମ ନୁହଁ। ଏଣେ ନ ବସିଲେ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର ଅପମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଦେବହୂତି ଆସନ ଉପରେ ଡାହାଣ ହାତ ରଖି ଆସନ ଉପରେ ବସିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ ତାର ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି।
कर्दम यही परीक्षा जाणीगले कन्या योग्या यहाँ विवाह करिवार किछि आपत्ति नाही। मनु कहले मुझे कन्या को तुमको अर्पण करने को चाहूँगी। कर्दम कहले मोर मध्य यहाँ विवाह करने को इच्छा अच्छी। मो विवाह विलास पाई नुह काम को विनाश करने पाई। विवाहर प्रयोजन कामर विकास पाई नुह कामर विनाश पाई। काम कृष्ण मिलन रे होचंती बाधक। सही काम को मु नाश करी गोटे पुत्र जन्म होगा पर्यंत लौकिक संबंध रखी। किंतु पुत्रटीए जन्म होगा परे यही लौकिक संबंध त्याग करी सन्यास नेबी। वंश रक्षा पाई पुत्रटीए आवश्यक। प्रथम पुत्र को धर्मपुत्र कहा जाए। अन्य सब पुत्र कामज पुत्र। दृष्टि रे देख काम ईश्वर प्रति व्यापक होगा को चाहे। सौंदर्य देखिले काम उत्पन्न हुए। विवाह पर जी सावधान हुए से होची जीते संसार में। भोग बिना रोग हुए नाही। पूर्वजन्म पाप हेतु किछि रोग होता है। भोगे रोग भयम। भोग उपभोगरु विषय भोग उपभोगरु रोग हुए। भोग बढ़िले आयु क्षय हुए। आमे भोग को उपभोग करूना हूँ बरं भोग आमको उपभोग करुछि। जितेंद्रिय हेबा पाई विवाह करा जाए। एकादश इंद्रिय रूपी अश्वरे अंकुश लगाओ। कर्दम कहले मोर विवाह गोटे सतपुत्र पाई ओ यहाँ पर मु सन्यास नेबी। गोटे सतपुत्र पाई मोर विवाह तापरे मु सन्यास नेबी। जदि तम कन्या एथिरे राजी ताहले मु तांको विवाह करिवि। मनु देवहूति को कहले माँ ये तो विवाह समय रे सन्यास कथा कहउचंती। तू कौन यहाँ को होचंती यांको विवाह करिबो को चाहूचु। आ देवहूति कहले मु एपरि जितेंद्रिय पतिटीए मध्य चाहूथिली। कामांध होई संसार सागर रे बुड़ीबा गृहस्थाश्रमर लक्ष्य नुह। निष्काम बुद्धि ही होचंती देवहूति। जहार बुद्धि निष्काम से हला देवहूति। देवतांको आह्वान करिवार शक्ति होचंती देवहूति। कारण देवता मानकु होचंती आह्वान करिवार शक्ति। निष्काम बुद्धि ही देवता को आह्वान करि पारे। मनु विधिपूर्वक देवहूतिंकर विवाह कले। देवहूति कर्दम आश्रम रे रहिले। से चिंता कले मो पति तपस्वी तेणु मोते तपस्विनी हेबाकु पड़िबो। से दुहे 12 वर्ष गोटे घरे रहिले। संयमी निर्विकार थिले। पूर्ण संयम बिना ज्ञान मिले नाही। कर्दम जीवात्मा एवं देवहूति होचंती बुद्धि। कर्दमंकर सेवा करी करी देवहूति दुर्बल हो गले। कारण कर्दमंकर सेवा करी देवहूति आस्ते आस्ते दुर्बल हेले। दिने कर्दम देवहूति को कहिले देवहूति तुम सेवारे होचंती मु संतुष्ट। एबे की वर मागुछ माग। दिने कर्दम कहिले देवहूति तमें जो सेवा कल से सेवारे मु संतुष्ट। ऋषि मानकर संत मानकर भगवानकर सेवा कले आमे संसार उद्धार हवा। हरिंकर कथा श्रवण कले ए जीवन उद्धार हुए। सेथिपाई आजिर कथा विषय कथा होची कौन ना हरि कथा श्रवण रे की फल मिले। हरि कथा श्रवण कले ये जीव उद्धार हब। सेथिपाई कर्दम एवं देवहूति। देवहूति कर्दम
ତାଙ୍କର ସଂସାରଟି କେବଳ ହରିଙ୍କ ପାଇଁ। କର୍ଦ୍ଦମ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ସେବା। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେବହୂତି କଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବର ମାଗ, ମୁଁ ତମର ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଦେବହୂତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ପତି ପାଇଛି ତାହା ଏକ ବର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ପତି ମୁଁ ପାଇଲି, ଇଏ ତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ, ଇଏ ବଡ଼ ବର। ଯଦି କିଛି ବର ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭର ବର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଲାଭର ବରଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ଦ୍ଦମ କହିଲେ ଦେବହୂତି ତୁମେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କ'ଣ ନା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଧାରା ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ, ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ। ଅସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳିବ ନାଇଁ। ତେଣୁ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ସେଥିପାଇଁ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କର। କ'ଣ ହେବ ନା ଶରୀରଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଦେବହୂତି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କାରଣ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟଥା ହେବ କି? ସେ ଯାଇକରି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ। କର୍ଦ୍ଦମ ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଓ କର୍ଦ୍ଦମ ଦେବହୂତି ତହିଁରେ ନିବାସ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ବିମାନଟେ, କାରଣ ଋଷିମାନଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ମନକୁ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ସାଧନ ବଳରେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସାଧନ ବଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ବିମାନଟେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦେବହୂତି ଏବଂ କର୍ଦ୍ଦମ ନିବାସ କଲେ। 100 ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର 9ଟି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ। 100 ବର୍ଷରେ 9ଟା କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। 9ଟି କନ୍ୟାର ଯିଏ ପିତା ହେବ ତା ପାଖକୁ ଭଗବାନ କପିଳ ଆସିବେ। 9 କନ୍ୟା କିଏ ସେ ନା ନବଧା ଭକ୍ତି। ଏ ନବଧା ଭକ୍ତିକୁ 9ଟି କନ୍ୟା କୁହାଗଲା। ଆଗ କନ୍ୟା 9ଟି ଆସିଲେ 100 ବର୍ଷ। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟାତମଂ ନିବେଦନମ୍। ଶ୍ରବଣମ୍, ଆଜି ଆମେ ସେଇ କଥା ପଢ଼ିଛୁ। ଆମର ହରିକଥା ଶ୍ରବଣରେ କି ଫଳ ମିଳେ? କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତିଟି ହେଲା ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତୁରତା ଭାବ ବଢ଼ିବ। ନବଧା ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପିଳ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭକ୍ତିଟା ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଭକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଭକ୍ତି ପରେ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ଜ୍ଞାନର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ। ଯାହା ପାଖରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତା ପାଖକୁ କେବେ ଜ୍ଞାନ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଭକ୍ତିର୍ ଜ୍ଞାନାୟ କଳ୍ପତେ। ଭକ୍ତିରୁ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। 9ଟି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କର୍ଦ୍ଦମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। 9ଟା କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ତାପରେ କର୍ଦ୍ଦମ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି। ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ। କର୍ଦ୍ଦମ
ତାଙ୍କ ବିଳାସୀ ଜୀବନର ଅବସାନ ଘଟେଇଲେ। ବୈଶ୍ୟକୁ ବିଳାସୀ ଜୀବନ ଶୋଭା ପାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ବିଳାସୀ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ଦ୍ଦମ କହିଲେ, ଦେବହୂତି ମୁଁ ଏବେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ତପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେବହୂତି କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିବାହ ଅର୍ଥ ଶରୀର ଦୁଇଟି, କିନ୍ତୁ ମନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ବିବାହ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏ ଶରୀର ହେଲା ଦୁଇଟା, ମନଟା କିନ୍ତୁ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ସଂସାରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାରୁ ସଂସାରରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଦା ସର୍ବଦା ମନକୁ ଗୋଟିଏ କରିବା ଦରକାର। ଦେବହୂତି କହିଲେ, ଆପଣ ବିବାହ କଲାବେଳେ କଥା ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହେବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେଖାରଖା କରିବ କି? ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେଖାରଖା କିଏ କରିବ? ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଇବ କିଏ? ଏ ଯେଉଁ 9ଟି କନ୍ୟା, ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ କିଏ କରାଇବ? କର୍ଦ୍ଦମ ଦେବହୂତି ଏହାପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କଲେ। କପିଳ ଭଗବାନ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଉଦୟ ବି ହେଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ଦ୍ଦମ ଦେବହୂତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଉଦୟ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, କର୍ଦ୍ଦମ ତୁମର ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଏବେ ସଫଳ ହେଲା। ତୁମ ଘରେ ଜଗତ ପିତା ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେ ଜଗତକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତୁର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତୁର ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏଇ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି। ଆତୁରତା ହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। କର୍ଦ୍ଦମ ଦେବହୂତିଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଆତୁରତା ହେତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆସିଲେ। ଯୋଗୀ ଯୋଗ ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଲୋକଟି ତାର ଭକ୍ତି ବଳରେ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବଳରେ ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରେ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। କର୍ଦ୍ଦମ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଭଳି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେ ଘରକୁ ଆସିବେ। କପିଳ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେବହୂତି କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କର୍ଦ୍ଦମ କହିଲେ, ମୋତେ ଏବେ ଏ 9ଟି କନ୍ୟାଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ କଲେ କାଲି ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ବଦ୍ଧ କରିବି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନପାରେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପାକ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ଯଦି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଅଟଳ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବା କରିବେ, ତେଣୁ ଭାବିକି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, କାଲି ମୋ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ହେବ? କାରଣ ଅର୍ଜୁନର ମୋର କାଲି କ'ଣ ହେବ? ଜୀବ ସିନା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଭଗବାନ ଭାବିଲେ, ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ଏଭଳି ଭକ୍ତି କର, ତମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛି।
भगवान कहले अर्जुन तुमको आज किपरि निद आसुची अर्जुन कहले मो पाई परा आपण जेतेबेले जाग्रत मोते कहीं चिंता लगिवो अर्जुन कहला प्रभु आपण मो पाई जाग्रत तेणु मोर असुविधा कौन अच्छी मत कहीं चिंता आसो मु मोर कर्तव्य पालन करिछि एबे आपण आपणक कर्तव्य पालन करंतु मनुष्यर कर्तव्य अनन्य शरणागति कारण शरणागत दिनार्थ परित्राणम परायण एथिपाई कहा जाए शरणागत नहेले भगवान केबे कृपा करिवे नाही तेणु अर्जुन चिंता करथिले मु मरिगले कृष्णंकर अपकीर्ति हब कर्धम कहले मोते सेथिपाई वर्तमान 9टी कन्यार चिंता कर्धम सन्यास ग्रहण करछंती ब्रह्मा कहले तुमे काहे चिंता करूछ तुम घर को स्वयं भगवान आसीचंती तुमे सेमानक चिंता करिबा बदल रे प्रभु को चिंतन कर कर्धम को ब्रह्मा कहले तुम घर को तो भगवान आसीचंती तुमे 9टी कन्या को विवाह करिवो केमिति कोन भाबुछ से कथा न भावी भगवान कर चिंतन कर प्रभु को चिंतन कर चिंता कदापि न कार्या चिंता कर नाही सेवा स्मरण करी जो वैष्णव तन्मय हो जाए तार चिंता भगवान करंती जो वैष्णव तन्मय होइकिरी प्रभुंकर सेवा करे स्मरण करे ताहार चिंता भगवान करंती ताकू चिंता करने को पड़े ना ही दर्शक बंधु ब्रह्मा 9 जन ऋषि को संगरे आनिथिले एवं कर्धमकर 9 कन्या को जने जने ऋषि विवाह कले ब्रह्मा 9 जन ऋषि को लेकर आसीथिले आ जने जने ऋषि गोटे गोटे कन्या को विवाह करदेले कर्धम जो कथा भाबुथिले से कार्य अकलेशरे बढ़ीगला तेणु जितेबले भगवान को चिंता करा जाए सेतेबेले रे भगवान से व्यक्तिटीर चिंता ही करती तेणु प्रभु को शरणागति रही केवल तांकु ही चिंतन कले सी सब करदे कर्धम कपिलंकर पाखक आसी सन्यास नेबा को कहले काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदोह जी केवल ईश्वर को पाई बंची रहे से होचंती सन्यासी कपिल कहले आपण भगवान को जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दियंतु कपिल कहले आपण को जीवन को ईश्वर को समर्पण कर दियंतु मुक्ति 2 प्रकार गोटे कैवल्य मुक्ति गोटे होचंती भागवती मुक्ति कैवल्य मुक्ति रे जीव ईश्वर ठारे लीन हो जाए कैवल्य मुक्ति रे जीव ईश्वर ठारे लीन हो जाए ओ दुहे एक हो जानती किंतु भागवती मुक्ति रे प्रेम रे जीव ईश्वर एक हो जानती भागवती मुक्तिटा हूँ प्रेम रे जीव ईश्वर एकाठी हो जानती किछि वास्तव ज्ञान रे किंतु किछि द्वैत भाव रहे कर्धम ऋषि सन्यास ग्रहण कले परमात्मा पाई संसार सुख त्याग करवा ही होचंती सन्यास परमात्मा पाई संसार सुख त्याग करवाटा हूँ सन्यास आदि नारायण को चिंतन करी कर्धम को भागवती मुक्ति मिलगला भगवान नारायण चिंतन रे कर्धम रहिले विशेष भाव रे पुत्र माता को उपदेश देइछंती 9टी अध्याय रे कपिल देवहूति को 9टी अध्याय रे सांख्य योग कथा कहिछंती
एथिरे भक्ति संसार चक्रर वर्णना करा जाइछि। देवहूति चिंता कले ऋषि माने कहिथिले तुमर उद्धार पाई ए पुत्र जन्म होइछि। ऋषि माने देवहूति को कहिथिले कहले ये पुत्रटी जन्म होइछि तमर उद्धार करिबा पाई, जेहेतु कर्दम तपस्या रे रहिले ए पुत्र जन्म होइछि देवहूतिंकर उद्धार करिबो। तेणु मु कपिल भगवान को पचारिबी किपरि ये संसार रो मुक्ति मिलिबो। देवहूति सेठी कहिसंती बापा मु तोते किछि प्रश्न पचारिबा को चाहूछि। कपिल कहले माँ आपण जो प्रश्न पचारिबा को चाहूचंदी ता पचारि पारंती। माता देवहूति प्रथमे शरणागति स्वीकार कले। ईश्वरंकर आश्रा बिना जीवर उद्धार होई पारे नाही, कारण ईश्वर को आश्रा न कले ए जीव केबे उद्धार होई परिबो नाही। गीतारे अर्जुन मध्य प्रथमे भगवान को शरणागति को स्वीकार कले। अर्जुन मध्य प्रथमे भगवान शरणागति को स्वीकार करिसंती ओ कहिले शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम ए कथा कहिथिले। तेणु देवहूति पचारले जगतरे प्रकृत सुख केउठु मिलिबो। कपिलंकु कहिले कहले जगतरे प्रकृत सुख कोठी मिलिबो, नित्य आनंद केउठु मिलिबो। मु सारा जीवन इंद्रियर लालन पालन कली किंतु किछि लाभ पाइली नाही। इंद्रिय जहा मागिछि ता देइछि तथापि तृप्ति आसी नाही। इंद्रिय नीति नुआ नुआ विषय मागे, जीव को रस सुख आड़ को आकर्षित करे। आखि चाहे रूप, त्वचा चाहे स्पर्श सुख। इंद्रिय चोर ठारू भी खराब। इंद्रिय आत्मा को धोखा दिए। चोर अंतत जहा घरे रहे तार चोरी करे नाही, किंतु इंद्रिय जेउठी थाए आग सेई शरीर को नाश करि दिए। जगतरे प्रकृत सुख कौन, प्रकृत आनंद कौन, ताकू पाइबार साधन कौन, से कथा मते कहंतु। ए प्रकार प्रश्न सुनी कपिल भगवान को आनंद हैला। से कहले माता आनंद आत्मार स्वरूप। ए आनंद होचंती आत्मार स्वरूप। अज्ञान वशत मनीष जड़ वस्तु ठारे आनंद खोजुछि। ये अज्ञान वशत आमे जड़ वस्तु ठारे आनंद खोजुछे। जड़ वस्तु भितर आनंद कोठी नाही। आनंद होची आत्मार स्वरूप। जड़ वस्तु रे आनंद न थाए। संसार विषय सुख दिए, आनंद किंतु देई पारे नाही। जिए तुमको सुख दिए से भी तुमको दुख दिए। ये संसार विषयटी सुख दब किंतु आनंद दे परिबो नाही। जिए सुख दब से ही दुख दब। आनंद केवल भगवान दियंती। केवल भगवान सदा बेले आनंद ही प्रदान करिथांती। आनंद परमात्मांकर स्वरूप। ये आनंदटी होची भगवानकर स्वरूप। कौनसी जागतिक पदार्थ रे आनंद न थाए। एही जगत दुख रूप। गीतारे सेथिपाई कहा जाइछि अनित्यम असुखम लोक इमं प्राप्य भजस्व माम। एही क्षण भंगुर सुख रहित जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त हुई तुम्हें मोर भजन कर। प्रथमे जड़ वस्तु रे सुख अनुभव हुए किंतु से सुख होची विषमय। जड़ वस्तु रे जो सुख आसे से होची विषमय। तेणु विषयेन्द्रिय संयोगा द्यतेग्रे मोहोत्तमम् परिणाम विषमीव तत सुखम राजसमुश्रुतम्।
इंद्रियर विषय संयोग जो सुख हुए ता भोग काल रे अमृत परि लागे किंतु परिणाम दृष्टि सेगुड़ी कहूची विष परि। कारण इंद्रिय विषय संयोग रे जो सुख मिले, इंद्रिय द्वारा जो सब सुख मिले, भारी भल कथा कान को सुखी भल सुखिब किंतु तापर विषाक्त आसीब। हाँ अति होचंती जितेबले घ्राण इंद्रिय को देखिए अतीब सुवास आसूची तापर होचंती दुर्गंध आसीब। तेणु इंद्रिय सुखरु तृप्ति मिले नाही। विवेक रूपी धन को हरण करी इंद्रिय जीव को संसार रूपी कूपर फिंगी दिए। बाहर विषय रे सुख न थाए कि आनंद न थाए, आनंद भीतर ही थाए, आत्मा रे थाए। आनंद अविनाशी ईश्वरंकर स्वरूप। कपिल कहले जदि ए शरीर रे आनंद थांता ताले सेथिरु प्राण बाहरी गला परे ताकू फिंगी देउचंती काहेकि? जदि ये शरीरटारे आनंद अछि ताले एठु प्राणटा बाहरी गला परे ताकू फिंगी दिया होउची काहेकि? एत आनंद अछि ना, ये शरीर रे आनंद नाही। परमात्मा ही होउचंती आनंद स्वरूप। विषय जड़ सेथिपाई आनंद न थाए। चैतन्यर स्पर्श रे जड़ पदार्थ रे आनंद सृष्टि हुए। चैतन्यर स्पर्श रे जड़ पदार्थ रे आनंद सृष्टि हुए। दुईटी शरीर स्पर्श रे आनंद मिले नाही, बरम दुईटी प्राणर मिलन रे आनंद मिले। जोड़िए शरीर मिलन रे आनंद मिलेनी, जोड़े प्राणर मिलन रे आनंद मिले। दुईटी प्राणर मिलन रे जदि आनंद आसुची ताहले अनेक प्राण परमात्मा मिलन रे कहीं आनंद न आसीबो। बाहर विषय रे आनंद न थिले मध्य मन रे आत्मार प्रतिबिंब पड़िबारु आनंद अनुभव हुए। जगत विषय रे मन फसीगले आनंद मिलिबो नाही। जगत विषय रे जदि मन फसी गला तेबे केबे होउची आउ आनंद मिलिबो नाही। केवल ए होउची क्षणिक सुख सब टिके टिके मिलिबो, सेतरे किछ लाभ नाही। तापर बहु दुखाय न सुखाय कदाचन। जेपरि शीतलता जल रे सहज स्वरूप सेहीपरि आनंद आत्मार सहज स्वरूप। आत्मा और परमात्मा को मिलन ही परमानंद। भगवान को ठारे मन बुड़ी गले आनंद मिले। संसार रे जड़ पदार्थ रे सुख नाही। संसार को भूली गले गाढ़ निद आसे। सुख दुख मनर धर्म। मन को निर्विषय कले आनंद मिलिबो। दृश्यरु दृष्टि को हटाई द्रष्टा ठारे स्थिर कले आनंद मिले। ये दृश्यरु दृष्टि को हटाई जोटा आखि की देखा जाउची भलो बेली छोड़ा भलो नुह, ता भितरे बहु खराब अछि। आनंद परमात्मांकर स्वरूप। कपिल कहले माता जदि विषय रे आनंद थांता ताहले समस्तंकु समान आनंद मिलंता। तृप्त व्यक्ति पाखरे श्रीखंड रखिले मध्य ताकु से ग्रहण करिब नाही, कि रोगी पाखरे मालपुआ रखिले से ताकु ग्रहण करिब नाही। रोगी पाखरे भल खाइबा जिनस तोइबे से ग्रहण करिब। सेही भली गोटे तृप्त लोक पाखरे विभिन्न प्रकार होचंती श्रीखंड रखिले सी भी मध्य ताकु ग्रहण करिबने, कार से तृप्त होइकिले अछि। श्रीखंड की मालपुआ रे अर्थात विषय रे जड़ पदार्थ रे आनंद न थाए, या भीतर आनंद नाही। किंतु इंद्रिय को मन चाहा विषय न मिलिले से अंतर्मुख हो जाए, जहा फल रे मन रे ईश्वरंकर प्रतिबिंब पड़े। तेणु आनंद मिले। मन भीतर को आसिले सुख मिले, बाहर को गले सुख हेबनी, मिले नाही। जड़े सेठ श्रीखंड खाउथिले। एई समय रे खबर आसिला जे तांको व्यवसाय रे क्षति हो जाइछि। से समय रे श्रीखंड विषय रे
ଶିଖଣ୍ଡଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ଅତି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଭଲ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଷ ହେଇଗଲା। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥରେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ତାହା କେବଳ ଚେତନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରୂପ। ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଜୀବ ଆନନ୍ଦକୁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛି। ଆତ୍ମାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତାହା ମନର ଧର୍ମ। ଜନ୍ମ ମରଣ ଶରୀରର ଧର୍ମ। ମନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଆତ୍ମାରେ ତାହା କଳ୍ପିତ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଦ୍ଧ, ଏଥିରେ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଲେ ମନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଳ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଫଟିକ ମଣି ପଛରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ରଖିବ ସେହି ରଙ୍ଗ ଦିଶିବ। ଏହି ରଙ୍ଗ ସ୍ଫଟିକର ନୁହଁ, ଫୁଲର। ସ୍ଫଟିକ ମଣି ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ। ଏହା ଗୋଲାପ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଲାଲ ଦିଶେ। ଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼େ। ଜଳରେ ହଲଚଲ ହେତୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହ ଧର୍ମ ନିଜର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା ତାହାକୁ ନିଜଠାରେ କଳ୍ପିତ କରେ। ଅନ୍ୟଥା ଜୀବାତ୍ମା ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଜୀବାତ୍ମା ଠାରେ ଦେହାଦି ଧର୍ମ ନଥାଏ। ଯିଏ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କପିଳ ଭଗବାନ ଯିଏକି ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଏଇ କଥା ସବୁ କହିଲେ ଏବଂ ଦେବହୂତି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେବହୂତି କପିଳଙ୍କର କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ମହାନ କଥା। ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏକି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ୱରୂପ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଐତିହ୍ୟଟି କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ଜାଣିବା କଥାରେ। ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ? କାରଣ